अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ पहला जुमला यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुस्तकबिल के स्ट्रेटेजिक कमांडर और डिफेंस कमांडर और फील्ड मार्शल फाइनली फारिग हो गए और अब कहाँ हैं किसी को नहीं पता, और अब अंदर क्या जंग हो रही है ये भी कोई नहीं जानता। गो के फैसला तो ये किया था कि आज मैं वीडियो नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो लोकल इश्यूज पे करूंगा, कि कल कुछ चीज़ें रह गई थी। मगर सोकर उठा तो इस्लामाबाद से दोस्त ने कॉल की कि उठो फौजें दौड़ गई आने। आपको याद है कि 6 माह से नहीं 1 साल पहले से मैं कह रहा था कि कातिब तकदीर ने कुछ और सोचा होता है, लिखा होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, कि फैज़ हमीद के भी ख्वाब थे, इमरान खान के भी ख्वाब थे, और जाने बाजवा के भी कितने ख्वाब थे। कि ख्वाब सब देखते हैं मगर हकीकत का रूप अल्लाह ताला देता है। जुल्म की आखिरी इंतहा पर पहुंच गए थे मोहतरम, और जिस कमाले हुनर से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उन्हें फारिग किया है, यकीन नहीं आता। वो कहते हैं ना, फराज साहब ने कभी कहा था कि अक्ल से बड़ी भैंसें फैसले सुनाती हैं। ये अक्ल से बड़ी भैंसें हैं। साबित हो गया कि ये सियासत नहीं कर सकते, और सियासतदान कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी ख़राब हो, कितना भी डरा सहमा हुआ हो, सियासतदान ही होता है। कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अभी तक। गो के बज़ाहिर अभी ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन इन द प्रोसेस। मैं उस डिटेल पर आता हूँ। आज ह्यूस्टन की सुबह, जो मैं ट्विटर को समझता हूँ, 4:44 पर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ एक ट्वीट करते हैं कि रूमर्स पे तवज्जो ना दें, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन एंड नोटिफिकेशन इन द प्रोसेस, प्राइम मिनिस्टर विल बी कमिंग शॉर्टली। अभी कल आखिरी वीडियो में भी कहा कि कोई नहीं जानता कि नोटिफिकेशन होना है कि नहीं होना है, होगा तो कब होगा, और आखिरी रात भी गुजर गई। कल मेरी गुफ्तगू ये थी, और बहुत सारे लोग भी कह रहे थे। तो नोटिफिकेशन तो होना था कि कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज आया था, उसका एक नया नोटिफिकेशन होना था, गजट नोटिफिकेशन जो स्पीकर से निकलना था, प्राइम मिनिस्टर के पास जाना था, प्राइम मिनिस्टर से सदर के पास जाना था, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास वापस आता, वो डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजता। और अगर ऐसा होना होता तो ये प्रोसेस तो चले 1 माह पहले, 1.5 माह पहले नहीं तो 27वीं तरमीम में, क्योंकि अमेंडमेंट आई नई और उसमें 240 आर्टिकल को चेंज किया गया, नया ओहदा क्रिएट किया गया, तीनों फोर्सेस को साथ मिलाकर एक उनके ऊपर एक नया चीफ लाया गया, तो उसका नोटिफिकेशन तो होना चाहिए था ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक लॉजिक जो है, कॉमन सेंस है, वो सबको ही समझाती है। तो 27वीं तरमीम के पास होने के दोनों हाउसेस है कि सेकेंड डे से उसका प्रोसेस हो जाता, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाता, मगर उसे लिंगर ऑन करते रहे। क्या करते रहे ये अभी नहीं पता, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और वो बेवकूफ़ आदमी उसको इजी लेता रहा कि हर चीज़ तो मेरे कंट्रोल में है, हर चीज़ तो मेरे काबू में है, तो ये क्या कर सकते हैं। अब जो सबसे हैरान कुन था कि बहरीन से प्राइम मिनिस्टर, आपको याद है कि मैं मुसलसल कह रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, जिस दिन वो नया ओथ होना है, नोटिफिकेशन पे साइन करने हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनली सब कुछ होना है तो प्राइम मिनिस्टर को तो मुल्क में होना चाहिए। वो बहरीन से पाकिस्तान वापस आने के बजाय, जो हमें पूरा यकीन था कि वापस आएगा, मैं तो यही समझता था वापस आएगा, मगर ये कि ये एक सवाल तो था कि इस मौके पे जाने की क्या जरूरत थी, कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था। पाकिस्तानी बिजनेसमैन से सब बातें मैं प्रोग्राम में कर चुका हूँ। वो इंग्लैंड चला जाता है, जिसका खर्चे का इजहार पहले से किया जा रहा था, और शायद मैंने सबसे पहले किया था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनना चाहते हैं और इनको बीमार कर दिया जाएगा शहबाज शरीफ को, और ये इंग्लैंड चले जाएंगे इलाज के नाम पर। मगर ये आला पे सडन हमारी तवक्को से भी बरखिलाफ बहरीन से ये इंग्लैंड चले गए।
اور آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف ٹویٹ کب کر رہے ہیں؟ جب پاکستان میں 30 کی شام ہو گئی 29 کو، تو وہ ریٹائر ہو گئے 28 کی رات 12 بجے کے بعد 29 شروع ہو جاتی ہے اور وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ وہ 24 گھنٹے سے زیادہ اور لیتے ہیں اور اس کے بعد ٹویٹ کرتے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ انڈر دا پروسیس ہے، اور ہیومر پہ توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پرائم منسٹر شارٹلی آ جائیں گے جن کے بارے میں کسی کو ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نوٹیفیکیشن انڈر پروسیس ہے، یا ممکن ہے کہ ایک ریٹائر آدمی کو، دیکھیں تاریخ میں ریٹائر لوگوں کو، یہ خود بھی ریٹائر ہو رہے تھے، عاصم منیر صاحب اپنے نئے عہدے سے پہلے، آرمی چیف سے پہلے، مگر اس سے ٹائم سے پہلے ان کو نوٹیفیکیشن دے دیا گیا، اس سے روٹین کہ وہ کنٹینیو ہو گئے۔ جناب جہانگیر کرامت بھی جب آرمی چیف بنے ہیں تو وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہونے والے تھے، مگر اس سے بہت پہلے ان کو، شاید 1 مہینے پہلے یا 20 دن پہلے ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا تھا، وہ کنٹینیو ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ مگر کیا یہ پاسبل ہے کہ ریٹائرمنٹ کو 24 گھنٹے 48 گھنٹے گزر چکے ہوں اور انہیں اب نیا نوٹیفیکیشن دیا جائے اور پہلے سے ٹویٹ بھی کر دیا جائے کہ وہ انڈر پروسیس ہے؟ اب تو چوری کی گنجائش بھی نہیں بچی نا کہ یہ پرانی ڈیٹ میں دے دیں، کہ 28 کو دے دیں، نومبر کو لکھ کر اندر معاملات طے ہو جائیں۔ اب تو نہیں ممکن نا، کیونکہ انڈر پروسیس لکھا ہوا ہے 30 نومبر کو، اور وہ بھی یہاں کے ٹائم بتا رہا ہوں، یہاں کی صبح کو، وہاں تو 30 کی شام ہو رہی تھی نا، دن کے 2 بجے سے 4 بجے سے، مجھے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ایکسیکٹ منٹ میں، تو یو کین امیجن، تو وہ تو ہو گیا ریٹائر۔ اب انہیں یہ نوٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی؟ ناممکن۔ اگر ایسا ہوگا تو بغاوت ہو جائے گی بڑے پیمانے پر۔ اور اب سب سے بڑا سوال کیا ہے کہ کیا یہ کھیل انہوں نے اکیلے کھیلا؟ یہ ممکن ہے کہ یہ اتنا بڑا دھوکہ دیتے رہے ہوں اور وہ خاموش بیٹھا رہا، اس کا مطلب ہے اندر لوگ ملے ہوئے تھے، ان کے بغیر تو ممکن نہیں تھا نا۔ اور ان خدشات کا اظہار بھی ہم کرتے رہے کہ اگر کچھ ہونا ہے تو اندر سے لوگ ملے ہوئے ہوں گے، یقیناً جو ترقی چاہتے ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو پراسپیرٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں، پیس میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں کہ اگر اس ریاست کو قائم رہنا ہے تو کسی طور پر کوئی معاملہ تو ہو۔ تو ایک ذہن میں سب کے آتا ہے نا کہ بھئی ایک بندہ 3 سال کے لیے آیا، 5 سال کا، اور پھر وہ 10 سال کے لیے ہو جائے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ جی کیا ان کے پاس وہ 2 سال کا نوٹیفیکیشن موجود ہے جو 26ویں اب ترمیم میں آیا تھا کہ 5 سال کا ٹینور ہوگا؟ تو وہ بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا۔ ان کو تو نوٹیفیکیشن جو ملا تھا جب یہ آرمی چیف بنے تھے 3 سال کا ملا تھا، اور یہ ان سے 27ویں ترمیم لے کر ہی اس لیے آئے تھے کہ ان سے گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہونا چاہیے تھا، یہ فلا رہ گیا تھا کہ 5 سال کا ان کو پہلے نہیں ملا تھا۔ ری اسٹیٹ کرنے کے لیے، 5 سال کرنے کے لیے اسپیکر سے ہی ایک نوٹیفیکیشن چاہیے تھا ان کو، اس وقت جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی، اور وہ 5 اس میں سارا ڈیٹیل بتا کے کہ 3 سال کے بجائے اب یہ 5 سال ہوگا، جس کے 3 سال یہ کور کر چکے ہیں، آلریڈی کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ 2 سال جو ہے اس کا جو بھی اس میں لکھنا تھا، اسپیکر نے صدر کو دینا، پرائم منسٹر کو دینا تھا، وہی سیم پروسیس کہ پرائم منسٹر نے صدر کو دینا تھا، اور صدر نے پھر پرائم منسٹر کو بھیجنا تھا، پرائم منسٹر نے ڈیفینس منسٹر کو بھیجنا تھا۔ اب آتا ہے سمجھ میں کہ صدر زرداری سے محترم جا کے کیوں ملے تھے، فیلڈ مارشل، سابق فیلڈ مارشل صاحب جا کے کیوں ملے تھے؟ 27ویں ترمیم کے لیے ملے تھے نا کہ جناب اسے کنٹینیو کریں۔ وہ نہروں کا جو ایشو تھا سندھ میں، وہ ان کے کہنے کے اوپر بظاہر ختم کر دیا تھا، مگر کام وہاں جاری تھا، سب کو پتہ ہے۔ مگر سندھیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آصف زرداری کی پولیٹیکل گین کے لیے اور سندھ میں پیس پراسپیرٹی کے لیے انہوں نے یہ بظاہر مان لی تھی۔ تو وہ نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے تو 3 سال ہی رہ گئی نا۔ اور یہ 29 کو، 28 تاریخ کی رات کو، 29 تاریخ کہنا چاہیے، 12 بجے یہ فارغ ہو گئے۔ اب آپ کے خیال میں نوٹیفیکیشن دیا جا سکتا ہے کانسٹیٹیوشنلی، یا ان کے ساتھ ادارہ کھڑا ہو سکتا ہے؟
जहां पहले ही क्यास है। मुझे आप यकीन करें 1 घंटे पहले ये खबर मिलने, क्योंकि मैं तो सोकर उठा हूँ 11:30 बजे, तो मेरे पाकिस्तान से एक दोस्त आए हैं, बहुत ही कहना चाहिए पावर कॉरिडोर में उनका बड़ा रस्म असर रसूख है, एक जमाने से खानदानी लोग हैं, मतलब उनके यार दोस्तों में IG DIG और फौजी। वो बल्कि एक वाक़या सुना रहे थे कि उनका एक दोस्त है जो आसिम मुनीर का बचपन का दोस्त, तो वो इनकी नेचर के बारे में मुझे डिस्कस कर रहे थे और हालात का रोना रो रहे थे, और नोटिफिकेशन पे ही मुझसे पूछ रहे थे कि तुम क्या समझते हो। तो अचानक दोस्त का इस्लामाबाद से फोन आ गया। देखें, अब ये कहा जा रहा है, 2 चीजें बताई जा रही जिसपे एक पे मेरा यकीन है, दूसरे पे नहीं है। एक तो ये है कि जी आप, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी अब वो लेन देन होगा कि जो 2 नए ओहदे क्रिएट होने हैं 27वीं तरमीम के बाद, एक वाइस चीफ का और एक स्ट्रेटेजिक कमांडर का। तो वो इनसे, जो ये बनाना नहीं चाहते थे फील्ड मार्शल साहब, वो इनसे तस्लीम करवाएंगे और अपनी मर्जी के लेकर आएंगे, जिनमें से एक का नाम आया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, मंडला के कोर कमांडर है नोमान जकरिया, लेफ्टिनेंट नोमान जकरिया उनका नाम, और एक स्ट्रेटेजिक कमांडर भी इनकी मर्जी से आएगा, नवाज शरीफ की, जरदारी की, या कोलिशन हुकूमत की, या खाली नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मर्जी से, और तब ये कंटिन्यू करेंगे। और अगर ये इस शक्ल में कंटिन्यू करते हैं तो ये तो डांसिंग डक वाली बात हो जाएगी कि एक सैंडविच बन जाएंगे, और असल तो खेल वो फिर खेलेंगे, इनकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी, और इस तरह ये कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर मेरा कहना है कि नो, इट इज इम्पॉसिबल नाउ। कॉन्स्टिट्यूशनली ये फारिग हो चुके हैं। एक रिटायरी को ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी तौर भी नया नोटिफिकेशन देकर उसे दोबारा एक रिटायरी को लेकर आया जाए। मेरे पास इत्तलात ये हैं कि इस वक्त काम हो रहा है कि ख्वाजा आसिफ से ट्वीट इसलिए कराया गया कि विजन इंस्टीट्यूट जो है ना, ज़हनी तौर पर सबको तैयार कर दिया जाए, और अगर इनके जो कोई खास ग्रुप हो रेजिस्ट करने की कोशिश करे तो इन्हें कंट्रोल कर लिया जाए। नए आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जकरिया, जो मंडला के कोर कमांडर हैं इस वक्त, और वो सबसे सीनियर बताए जाते हैं। मैं इस पर अपना आज का प्रोग्राम खत्म करता हूं, मैं तवील प्रोग्राम नहीं करना चाहता। दुआ करें कि ये सारे मामला पीसफुली, नाइसली सेटल हो जाएं और नई कमान आ जाए। और इसमें एक आखिरी बात ही कह के जा रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इस इक़दाम पर तहरीक इंसाफ भी उन्हें अगले इलेक्शन तक सपोर्ट करेगी कि आसिम मुनीर से उनकी जान छुट गई, जो असल लड़ाई थी, और इसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को भी कोई रिलीफ मिल सकता है, और नवाज शरीफ एक बार फिर कौम के हीरो के तौर पर सामने आएंगे अगर ये मामला नाइस वे में 1-2 दिन में सेटल हो गया। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।